अच्छा कहिल देखी किए काहाकू डरे? बाघ मଣିଷ को डरे ना मଣିଷ ବାଘକୁ ଡରେ? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷଟିଏ ବସିଥିବାର ବାଘଟିଏ ଦେଖେ ତେ ବାଘ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେ କହେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିଗଲା, ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ହବ। ତେଣୁ ବାଘ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ମଣିଷଟାକୁ ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବାଘଟିଏ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଓଥରଛା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାଘ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ବାଘ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଡରିଲା ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। କିନ୍ତୁ ଚୋରର ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ବାଘ କେମିତି କେଜାଣି ଜାଣିନେଲା। ସେ ବାଘର ମଧ୍ୟ ଚୋରର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଚୋର ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବାଘ ଆଗତୁରା ଯାଇ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଛପିକି ରହିଲା। ରାତିରେ ଚୋର ସେ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଆସିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳଟା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଚୋର ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ବାଛିବା ପାଇଁ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଛୁଇଁଲା, ବାଘ ପିଠିକୁ ବି ଛୁଇଁଲା। ବାଘ ଚୁପଚାପ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ତେଣୁ ତା ପିଠିକୁ ବି ଛୁଇଁଲା। ବାଘର ପିଠିଟା ଚୋରକୁ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। କାଠୁ ଅଲଗା ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ବାଘର ପିଠିଟା ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଚୋର ଭାବିଲା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବାଘକୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାମ ଆଣି ବାଘ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ଲଗାମ ବନ୍ଧା ହୁଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଚଢ଼ା ହୁଏ, ସେମିତି ବାଘ ମୁହଁରେ ଚୋରଟା ଲଗାମ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ନା, ଚୋର ବାଘକୁ ଆଣିଛି କି ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବାଘ ମନରେ ଡର ଯେ ବାପା ଏଇ ଚୋର ଏତେ ସାହସୀ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ। ମୁଁ ତା ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଫନ୍ଦି କରିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ମୋ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ୟାକୁ ଖାଇବି କେମିତି? ସେଇଠୁ ବାଘ ମନରେ ସେ ଚୋର ପ୍ରତି ଡର ଜାତ ହେଲା। ଯେମିତି ଚୋର ତା ମୁହଁକୁ ଲଗାମ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚଢ଼ିଗଲା, ବାଘ ସେମିତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଧାଇଁଲା, କୁଦା ମାରି ମାରି ଧାଇଁଲା। କୁଆଡ଼େ? ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ରାତି ସାରା ଧାଇଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଚୋର ବୁଝିଲା, ମୁଁ ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଛି। ଚୋରକୁ ବି ଡର ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୋର ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, ବାଘଠୁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ତା ପିଠିରେ ବସିଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଗିଳିଦେବ। ଚୋର ବାଘକୁ ଡରୁଛି, ବାଘ ବି ଚୋରକୁ ଡରୁଛି। ବାଘ ଭାବୁଛି ଚୋର ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ, ତା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଚୋର ସେତେବେଳେ ଗଛର ଡାଳ ଧରି ଅଟକିଗଲା। ବାଘ କହିଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଏ ବଦମାସ ଚୋରଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏହା ଭାବି ବାଘ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ବିଚରା ରାତି ସାରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲଟାରେ ସେ ଶୋଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ଚୋର ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲା। ସେ ବି ରାତି ସାରା ଧାଇଁଛି ଆଉ ଡରିଛି। ରେଷ୍ଟ ନଉ ନଉ ତାକୁ ବି ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଗଛ ତଳେ ମଲା ପରି ଶୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା
गोटे लोक गछ तले शोइछि। गधिया भाविला एटा मरी जाइछि, हेले जाहो मोर गोटे सप्ताह खाद्य हो एडे बड़ लोकटा मु एकुटिया टाणी केमिति, जड़े तो मते हेल्प करवा दरकार। एया भाभी गधिया जंगल भीतर को गला गोटे हेल्पर खोजापी। से बाघ को पाईगला। बाघ को कहले भाई मते साहाय्य करंत कि आ मो तुमको अधा दे दियंती। से बाघ कहला कौन साहाय्य ना गोटे डेड बॉडी पड़ी सेटा घोषारे मत जदि साहाय्य कर तार अधा मु तुमको देदेवी आ अधा मु खाई। बाघ मन तो टिके डाउट थिला ना, राति सारा हैरान होइछि। हाँ तेणु से गधिया को कहला किसी विपद पड़े मते छाड़ी देकी पलैबनी तो मु हेल्प करी। से गधिया कहला हो ठीक अच्छी। ए तुम मुहर जो दड़ीटा बंधा है सहीटारे दी जन बंधा बंधी होगा। तुम मुहर दौड़ी बांधिला किए किए एते साहस कला। सेठू बाघ कहला से किसी नुहे मु काली गोटे फाशरे पड़ जाइली आ जाहू बंचिकी पलि आसती। गधिया हो ठीक अच्छी से दौड़ीटा काम दब दी जन कंटा को बंधा बंधी होगा आले कहीं क्या छाड़ी आ पड़ेनि। गधिया कथारे बाघ राजी है। तेणु दी जन जाक बंधा बंधी हो गले। गधिया बाघ पिठी बइला। बाघर पाद शब्द शुणी चोरर निद भांगी गला। तेणु चोर देखला हे बाघ आसला से डरी गला। डरिकी से गछ आड़ को आउजी आउजी पछे पछे जाई कहला हे तू बाघ पुणी आसिलु टिके बड़ पाटे गई डर रे कही। बाघ से चोर को जेमिति देखिला ना चिन्ह नेला कहला जे तो सही चोर ही माँ ये सही चोर एठी बसी। या भाभी कि बाघ चोर को देखी डर रे हाई स्पीड रे जीवन विकल रे जंगल आड़ को दौड़िला। गधियाटा ता पिठी खसी पड़ा हेले तो बंधा होता जीव काड़े। बाघ ताको घुसारी घुसारी जंगल आड़ को दौड़िला जे बिचरा गधियाटा से घुसरा खाई मरीगला। सेठू चोर कौन कला देखला बाघ जंगल भीतर को पलई गला। चोर सेठ गला हे प्रभु जाहू मते रक्षा करदेल हाउ मु केबे भी चोरी करिबिनी। मु जुहार करुची आउ केबे चोरी करिया को मन करिबिनी। बाघ तो जंगल भीतर को पलैला। बाघ जो मांस मनीष मांस खाइब बोली प्लान करिकी चोर को झांपीबा को जाइतला कोठी राजा को घोड़ाशाल को। बाघ भी मने मने संकल्प कला जे मु आउ जिंदगी रे केबे मनीष मांस खाइबा को इच्छा करिबिनी। बाबालो जीवन मरण समस्या। तेरे बुझिले तो मनीष बाघ को डरे, बाघ भी मनीष को डरे। अच्छा इतने सुंदर गपटा कहली कहीं कहीं गोटे लाइक करुन वीडियोटा को शेयर करुन। जदि मो चैनल रे नुआ तेबे सब्सक्राइब करुन कहीं आहुरी मजा मजा गप मु कहिबी। अरे डेली जुली चैनल पर मजादार चैनल शीघ्र शीघ्र लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।